Eto tayo, may tayong avocado. Mga kapaps, may tatlo tayong avocado. Titimplahin natin mga kapaps. Meron tayong gatas. Let's go. Laki. Ganda, no? Ha? Dami pa doon. May 5 kilo pa yun. Doon? Nago pa. Sobrang alsik. Yan na, guys. Oh. Wow, talap guys. Yan. May gatas na. So, halo na lang natin to guys. Yan. Haluin na lang natin. Okay. Sarap guys, avocado. Mm.